ହେଲା ଉଠ ଉଠ। ଆରେ ପଣ୍ଡିତେ ହେଲେ ହଜୁର ହଁ ପଣ୍ଡିତେ କଣ ପାଇଁ ଖବର ପଠେଇଲେ? କଣ ପାଇଁ ଖବର ପଠେଇଥିଲି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ପଠେଇଥିଲି। କଣ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି? କଣ କାମ ଅଛି ତାହେଲେ ଶୁଣ। ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଅଛି, ଆପଣ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଶୁଭ ତିଥି ଦେଖି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ। ବାହାଘର ଅଛି? ହଁ ଦେଖୁଛି ଦେଖୁଛି। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ ଶୀଘ୍ର ଦେଖ। ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀର ନାମ କଣ? ମୋ ଭଉଣୀର ନାମ ଅବନ୍ତିକା। ଅବନ୍ତିକା। ହଁ ପଣ୍ଡିତେ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ନାମ? ବିକ୍ରମ ବଳିଆର ସିଂ। ବିକ୍ରମ ବଳିଆର ସିଂ। ହଁ ପଣ୍ଡିତେ। ତାହେଲେ ରାଜା ଶତକ ଜମିଗଲା ରେ ବାପା। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ। କାଲି ଗନ୍ଧା ଦିବସ ଭବନ, ଆର ଦିନ ବାହାଘର। ଆର ଦିନ ବାହାଘର। ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ବନ୍ଧୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଅଛି ହଁ ବନ୍ଧୁ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଯିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ। ଡେରି କରିବନି। ଆରେ ନା ନା ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଗଡ଼ିଗଲେ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିଯିବ ରେ ବାବା। ଜମାରୁ ଡେରି ହବନି ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ। ହଁ ହଁ। ତେବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। क्या ହେଲା हो थरथरी जाउछ जे? बात दिला ना मोटा राजा के ठोकली ना। ए का होला मार मनुष्य उद्बुद्धि जाउछ बुआ। ए बुआ राजा के ठोकली ना हो। ए इटा कथा बोली कथा का कहलो के तो मेरे राजा के ठोकलो जी। नहीं ठोकले बुआ सब पे पूरे पूरे राजा करे जानले गानो निस्कई देबे भाई। राजा के मार खड़ी बांध के उल्टे को देखने की भाई। मैं ठीक जानू छ ना आजकल तमर खड़ी पांजी काम नहीं देवार बोली केते दिन लोग के इति ठोकी खाएबो जार टोल के तार मोड़े झिटी दउछ। हटा तो हमर काम हो बुड़ी नहीं ठोकले हबा के। ए हां राजा करे सुनी टीर मन थिबे ने के ए नाती पर टुकिल के नहीं देखबो पुता हमर जाति कुल बुढ़ाबू के और तो के देखबी के। ए बुड़ी हां कति लागी तो मैं हॉस्टल के पठौ हो बुड़ी बेला के गाड़ी स्कूल ने अंडा खाबा बेलो मैं के जाने अंडा खाई करी इटा सिखबा बोली बड़ा सिखै छ। हॉस्टल ने छाले हॉस्टल वाली के देखबी ए बुआ पुलिस बांधी ना बा सीना पाली पुलिस बांधी ना पुलिस वाली के देखबी আর যদি কাকে নে দেখে দেলা বলে আর মাইকে পক্কা রাখবি পকে বুড়ালু রে ঠিঙ্গালু যাহা কহু যা শুনগো ও যা শুনু তো বুড়া নে শুনবার বেশি কোন নকা যাহা কহু যা শুনগো ও যা যাহা কহু যা শুনগো ও যা ভাই মুই মারমু মজা ভাই মুই মারমু মজা কিনি আনি দেবি বনিয়া আইকে বনে দি কনিয়া কিনি আনি দেবি বনিয়া আইকে বনে দি কনিয়া যাহা কহু যা শুনগো যা যাহা কহু যা শুনগো যা ভাই মুই মারমু মজা ভাই মুই মারমু মজা। Picture mokai. Jago cuma sakit mokai. To ke caku na buah maka tengah tengah marla na budak. Tu ikan nggak budak?
বুয়া শীত ছুতা ছাড়ি গলা রে নেই ডুমা ମୁଁ କିଏ ବୋଲଥିଲି ନା ବୁଆ হ্যাঁ বুয়া কাহলা নাতিকে চাপি ଦେଇଛ যে ନାଇଁ ତ କେତେବେଳେ ବୁଢୀ ନେଇ ହେଲା କଥା କହସନ୍ ବୁଆ ଏ ବୁଢୀ ଯୋଉ ରଜା ଘର ଯିବାଟା ବେଲ ଚାଲ 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 ଖଡି ପାଞ୍ଚ ଦେଖି ଦେନୁ ତମର ବିয়া ବନ୍ଦରେ ହେବାର ଅଛି ହଏ ଚାଲ ବୁଆ ଚାଲ ଖଟେଇ ଦଉଛ ଚାଲ